Galuto ko karon lechon prito. Kuman ako nagluto ng squid rings or calamares. Ayan. Buo na siyang ano. Ganda. Lechon. Morning people. Guys, suman ako luto. Sa ilang balon na asilay calamares o lechon nga prito. Kana sirika na itlog calamares o lechon prito. Muning kay ate. Munang breakfast akong apo. Lechon prito and calamares. Muna na ilang balon for today. Man ako. Time check 5:25 in the morning. January 20 I don't know 21 ba? Good morning people. Man ako karon. Thank you Lord.